Hi, good morning po Sir Aizen. Sir, ito po yung actual video test ng order nyo. Asus RX 470 4GB. Mas malakas po ito sa sa 1050 Ti na 4GB. Promise po namin yan. Mas malakas siya. Yan siya yung fan. Napaka-stable lang po. Napakatahimik. Yan, ganda rin niya. Sobra. Sir, ano po ito 18 power connector. At least 550 watts na rated at branded lang po yung gamitin natin. Huwag tayo gagamit ng generic na 750 watts. Okay po, invest po tayo sa magandang power supply. Yan. Tapos, sir, may warranty po kayo dito. 30 days warranty. Ayan po. Meron po kaming warranty sticker dyan. Pag may issue po, message nyo lang kami, sir. 30 days warranty. Warranty start po pag na-receive nyo na po yung item. Ayun po pala, tinitest ko. Bine-benchmark ko po ngayon. Ayan. Nasa ano na tayo? 12 of 18. Ayan. Yung scene. Alright. Ayan, tapos, yeah, may warranty sticker, tapos serial number niya. Ayun. Ay, tangin na natin. Sorry. Pamura. Sorry po. Ayun, natatakpan. Pero sige, later na lang. Pag tapos, shutdown natin. Yan. Sir, paano? Ayun po. Tapos yung nasa screw no, yung warranty sticker po ng MS ng Asus yan. It means po never pa na-open or na-repair. Ayun, nasa gitna po ng memory. Ayan. Official warranty sticker po yan ng Asus. It's mean never pa na-open or na-repair. Kasi yan, warranty sticker po namin. Bawal po buksan or alisin po yung, bawal po buksan yung video card or alisin yung warranty sticker namin para hindi po ma-void yung warranty nyo. Okay sir, pa-note lang. Yan, scene ano na siya. 17 of 18. Pinermark lang natin. Ito, reading ng MSI Afterburner. Stable na stable lang yan, sir. Tinapos po natin, sir, yung isang buong cycle po ng benchmark yan. Yan po yung result. RX 470. Yan. Hindi po nakita yung serial number. Yan po yung serial number. Yan. Nakita kahit pa paano na nakabukas. So, yun lang po. Close ko na to. Tapos gamit po pala namin sir, pinadala namin kay Nang yan. Naka DVI siya, naka converter po ng HDMI. Free na lang po yan sir. Yan po yung ayan yung GPU-Z po. Full details and specs sa GPU-Z. Sensor, yan. Yan po may reading, tapos ito po yung per mark. Tapos ito po yung MSI Afterburner. Radeon RX 470, yan. Dito yan, 470. Sa GPU-Z, yan. 470, tapos memory niya, 4096 MB or 4GB. Tapos, right click, yan po yung driver. Naka-install po, wala naman tayong issue sa driver. Na-install po natin yan. So, yan. Ano ba dito? Settings. Yan. GPU RX 470. VRAM niya or memory yan. Okay? Tapos right. Tapos yun na yung driver po yun. Tapos ito naman yung time and date checking natin pa. Para alam niyo po real time. But alam kung kailan namin tinest. Before po namin i-ship out today din. Yan. 7:07 AM Tuesday, November 25, 2025. Yan po yung current date and time natin today. Before po namin i-ship out itong order niyo po, Sir Aizen. Isa pa. Each time now. Yan, yan. Pag nag-Google search kayo, lalabas na rin agad. Pero dito tayo sa website. Same lang po, Sir. Sir Aizen. Tapos ito, yan. Pag gusto nyo po i-double check, yan po yung website. Para ma-legit check nyo kung real time po ba talaga at kung legit. Yan, yan po yung isa. Then ito po yung isa. Asan yun? Yan po. Ayun lang po Sir Aizen. Yan. Tapos ko na po ito. And yan. Yan. And driver. Yan po yung driver. Yung AMD driver. And shutdown. Yan. Pag na gano'n na yung yan. Shutting down. Yan. Alright. Sir yung yan, fan. Yan, shutdown na. Goods na goods po yan sir, walang putol, walang sira. Yan.
Tapos, yung serial number, pakita natin na maayos. Tatakpan kasi kanina. Yan. Alright. Yung warranty sticker po sir, bawal alisin or buksan po yung video card para hindi po ma-void yung warranty nyo. Tapos yung po, yung nasa screw, yung warranty sticker po yun ng ASUS. It's never pa yun na-open or na-repair. Guaranteed namin yan sir. Sure na fresh pa rin po yung item. Tapos yan sir, pinadala namin kayo ng converter. Yan. Eh, yun lang po sir. Thank you po sir Aizen. Bye.